Hoy es un día muy especial. Today is a very special day. Primero porque es el día del Señor. First, because it's the day of the Lord. Porque es el primer día de la semana Because it's the first day of the week. y la iglesia cristiana And the Christian church adoptó el primer día de la semana adopted the first day of the week para declararlo y dedicarlo al Señor. to declare it and present it to the Lord. El primer día de la semana nos reunimos The first day of the week, we get together para darle al Señor nuestra alabanza, to give God our worship, nuestra adoración our praise, y para proclamar and to proclaim que nuestro Señor Jesucristo resucitó el primer día de la semana. that the Lord Jesus Christ resurrected on the first day of the week. Cada primer día de la semana que nos reunimos, Every first day of the week that we get together, estamos proclamando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. we are proclaiming the resurrection of our Lord Jesus Christ. Estamos proclamando la obra perfecta de Cristo. We are declaring the perfect work of Jesus Christ. Pero hoy But today, hay algo más especial. there's something that's more special. Hace 50 días 50 days ago, que celebramos el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. that we celebrated the perfect sacrifice that our Lord Jesus Christ made. Y exactamente 50 días después, And exactly 50 days later, la iglesia nació the church was born. porque el Espíritu Santo vino a morar a cada corazón. Because the Holy Spirit came to dwell in each heart. La promesa era que esperaran porque vendría el Consolador. The promise was that they would wait because the Comforter was coming. Y esa promesa se cumplió 50 días después. And this promise was fulfilled 50 days later. Es por ello que se llama Pentecostés. And this is why it's called Pentecost. La necesidad de la iglesia de entender la importancia de Pentecostés es vital, The churches need to understand the importance of Pentecost is vital, ya que enmarca el inicio de la iglesia como tal as it frames the beginning of the church as such, y da las evidencias generales del propósito y misión de la iglesia. and it gives a general evidence of and its purpose and mission. Por mucho tiempo, For a la, long time, la iglesia al oír la palabra Pentecostés, the church, when hearing the word Pentecost, automáticamente la asocia al don de lenguas. they automatically associated it with the gift of tongues. Pero Pentecostés es mucho más que un don espiritual. But Pentecost is much more than a spiritual gift. Es más, el bautismo en el Espíritu Santo es más que un don espiritual. In fact, the baptism in the Holy Spirit is more than a spiritual gift. Por ello es necesario que entendamos lo que significa Pentecostés. And this is why it is important that we understand what Pentecost is. Porque si pensamos que la venida del Espíritu Santo era solo para manifestar un don, Because if you think that the Holy Spirit was just here to perform a gift, nos quedamos demasiado cortos con relación al propósito total de Dios. we fall short to the purpose of God. Pero si vemos el panorama completo de la obra de Dios a través del Espíritu Santo, But if we see the big picture that God has through the Holy Spirit, entonces vamos a entender el propósito total con el cual Dios quiere usar a la iglesia. then we will understand the purpose in which God wants to use the church. Pero para entender Pentecostés, But in order to understand Pentecost, tenemos que saber qué se celebraba ese día en Israel. we need to understand what was celebrated on this day in Israel. Y vamos al primer punto. And we're going to go to our first point. Antes de Cristo, Before Christ, ¿qué era Pentecostés? what was Pentecost? Y para ello yo quiero mostrarles un cuadro And with this, I want to show you guys a frame de las fiestas judías. of the Jewish feast. Para los que tienen alcance a las pantallas, For those of you that can see the screens, ustedes pueden ver en ese cuadro you can see in this frame, los meses de marzo, abril y mayo. you guys can see the months March, April, and May.
En el 14 de Nisan on the 14th, se celebraba la Pascua. they celebrated the Passover. La Pascua fue el sacrificio del cordero The Passover was the sacrifice of the lamb, para que la muerte no tocara a los primogénitos en Israel so the death would not touch the firstborn in Israel o los primogénitos hebreos. or the Jewish firstborn. Ese sacrificio se hizo So this sacrifice was made por primera vez en Egipto. for the first time in Egypt. Y si ustedes recuerdan, And if you remember, dice que la sangre del cordero era puesta en los dinteles de las casas, de las entradas de las casas. it is said that they would put the blood of the lamb over the frame of the door. Y cuando el ángel de la muerte pasó And when the angel of death came, en toda casa donde había sangre en el dintel, where there was the blood of the lamb, no tocaba a nadie. the angel of death touched no one in that household. Pero donde no había sangre, But where there was no blood, el primogénito de cada familia the firstborn of every family moría. died. No solamente de las personas, Not only of people, sino de todos los animales. but of all animals. De tal manera que ese 14 de Nisan In such way that this 14th day, hubo mortandad, there was a lot of death, no solo de personas, not only of people, sino también de animales. but also of animals. Pero 3 días después But 3 days later, del 14 de Nisan, on that 14th, se celebraba algo que se le llama los panes sin levadura. they celebrated the unleavened bread. Y con ellos se tenía otra celebración unida And with them, it was another celebration as well, llamada las primicias. and it was called the first fruits. ¿Qué eran las primicias? What were the first fruits? Vamos a ir viendo lo que era esta fiesta. We're going to see what this feast was. Punto A. Point A. Era la fiesta de las primicias It was the feast of the first fruits de los primeros frutos. of the first fruits. Levítico 23, Leviticus 23, versículos 10 al 12. verse 10 to 12. Verso 10. Habla a los hijos de Israel y diles: Verse 10 says, "Speak to the children of Israel and say to them, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, when you have come into the land which I gave you, y seguéis sus mieses, and reap its harvest, traeréis al sacerdote una gavilla then you shall bring a sheaf por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. of the first fruits of your harvest to the priest." Me detengo un momento acá. And I'm going to stop right here. ¿Qué era una gavilla? What was a sheaf? Cuando pensamos en una gavilla, When we think about a sheaf, se debe pensar en que una gavilla era un pequeño manojo you're gonna see that a sheaf was a small bundle que era llevado al templo. that was taken to the temple. Eran las primeras espigas, It was the first grains, las primeras espigas, mejores espigas, the best grains, para presentarlas delante de Dios. to present them before the Lord. Pero esta acción But this action se hacía al tercer día was done on the third day de que el Cordero Pascual se había presentado. after the lamb of the Passover had been presented. Y eso se conoce como las primicias. And this is what we know as the first fruits. Un pequeño manojo de espigas, A small sheaf of grains, las mejores espigas, the best ones, que eran presentados como las primicias that were presented as the first fruits de la cosecha que se iba a recoger. of the harvest that they were going to harvest. Verso 11. And verse 11, Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová "He shall wave the sheaf before the Lord para que seáis aceptos.
to be accepted on your behalf. El día siguiente del día de reposo la mecerá. On the day after the Sabbath, the priest shall wave it, Es decir, el primer día de la semana which is to say the first day of the week después de la Pascua. after the Passover. Era el primer día de la semana. It was the first day of the week. El sacerdote iba a mecer esas espigas. The priest was going to wave the sheaf. Iba a mecer esa gavilla. He was going to wave this bundle. Y cuando iba a mecerla, And when he was going to wave it, iba a proclamar esto. he was going to proclaim this. Verso 12. Verse 12. Y el día que ofrezcáis la gavilla, And you shall offer on that day ofreceréis un cordero de un año sin defecto a male lamb on the first year en holocausto a Jehová. without blemish as a burnt offering to the Lord. Ahora, qué interesante es que esa gavilla se constituía en la primicia. And how interesting that this bundle was instituted in the first fruits. En un momento vamos a ver por qué razón era la primicia. In the moment, we're going to see why it was the first fruits. Punto 2. Second point. La cosecha era traída The harvest was brought por medio de la fiesta de los primeros frutos. at the feast of the first fruits. Levítico 23, 15 al 17. Leviticus 23, 15 through 17. Antes de leer, quiero detenerme un momento. Before we read, I want to stop. Se presentó la gavilla, They presented the sheaf. era la primicia de la cosecha. It was the first fruits of the harvest. Pero la fiesta de los primeros frutos But the feast of the first fruits se hacía después, was done after, cuando ya se había recogido la cosecha. when they had already harvested everything. Verso 15. So verse 15 says, Y contaréis desde el día que se sigue al día de reposo, and you shall count for yourselves from the day after the Sabbath, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda, from the day that you brought the sheaf of the wave offering. ofrenda mecida, dice ahí. This says the wave offering. Contaréis 7 semanas cumplidas serán. And 7 Sabbaths shall be completed. Verso 16. Verse 16. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, And count 50 days to the day after the 7th Sabbath, contaréis 50 días. and you will count 50 days, Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. and then you shall offer a new grain offering to the Lord. Verso 17. And verse 17. Mire qué interesante esta parte del verso 17. Look at how interesting this is in verse 17. De vuestras habitaciones. You shall bring from your dwelling, ¿De dónde dice? from where does it say? De sus habitaciones, de From vuestras habitaciones. From our dwellings. Traeréis 2 panes para ofrenda mecida, You will bring 2 wave loaves of 2/10 of ephah, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, that will be loaves of 2/10 of ephah. cocidos con levadura, They shall be fine flour, como primicias para Jehová. and they are the first fruits to the Lord. Es decir, And that's to say, estos eran los primeros frutos. these were the first fruits. Lo primero que traíamos delante de The Dios. first that we brought to the Lord. Ahora veamos la aplicación en la obra de Cristo. And now let's see how we apply this to the work of Christ. Porque las fiestas judías Because the Jewish feast, tenían razón de ser. they had a reason for being. No hacían una fiesta solo porque se les daba la gana celebrar, They didn't just have feasts because they wanted to celebrate. sino las fiestas judías tenían un propósito. But the Jewish feast had a purpose. Y todas estas fiestas And all of these feasts, señalaban a la obra de Cristo. they would all lead to the work of Christ. ¿Qué aplicación tiene en la obra de Cristo What application does this work have in Christ? la fiesta de los primeros frutos? The feast of the first fruits. Inciso A. Point A. Cristo, las primicias. Christ and the first fruits. 1 Corintios 15:20. So 1 Corinthians 15:20. El apóstol Pablo escribiendo a los corintios les dice, He says to the Corinthians,
Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, But now Christ is risen from the dead primicias de los que durmieron es hecho. and has become the first fruits of those who have fallen asleep. Ahora mire qué interesante. And look at how interesting. La gavilla, The sheaf, es decir, el pequeño manojo, is to say that small bundle, era presentado el primer día de la semana después de la Pascua. was presented the first day of the week after the Passover. Y Cristo, nuestra primicia, And Christ, who is our first fruits, es presentado en victoria total el primer día de la semana después de la Pascua. he is presented as the perfect sacrifice the first day after the Passover. Y por eso la Biblia dice And this is why the Bible says que Cristo es primicia de los que durmieron. that Christ is the first fruits of those who slept. Es decir, That's to say Cristo es como esa gavilla que era presentada. that Christ is just like that bundle that was presented. Pero entonces, ¿qué pasa con lo otro? But then what happens with the rest? Inciso B. Point B. En el día de Pentecostés, On the day of Pentecost, en el primer siglo, in the first era, estaban 120 reunidos. there was 120 gathered. 50 días después, 50 days after, 120 estaban reunidos 120 were gathered. y estos 120 And these 120 se constituyen en los primeros frutos de la iglesia cristiana. are the first fruits of the Christian church. Hechos 1:15. Acts 1:15. En aquellos días, And in those days, Pedro se levantó en medio de los hermanos Peter stood up in the midst of the disciples. y los reunidos eran como 120 en número. Altogether, the number of names was about 120. ¿Dónde estaban estos 120? Where were these 120 people? Estaban en el aposento alto. They were in the upper room. ¿Y qué estaban haciendo estos 120? And what were they doing? Esperando la promesa They were waiting for the promise que nuestro Señor Jesucristo les había dado. that our Lord Jesus Christ had given us 10 días antes, 10 days before, cuando se cumplieron 40 días después de la obra de Cristo. when it had been 40 days after the work of Christ, Cuando Jesús estaba a punto de irse al cielo visiblemente, when Jesus was about to ascend into the heavens. les dio las últimas indicaciones. He gave them the last set of instructions. Y les dijo, no se vayan de Jerusalén. And he said, do not leave Jerusalem. Esperen la promesa del Padre, Wait for the promise of the Father, porque recibirán poder because you will receive power cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. when the Holy Spirit has come over you. Y entonces me serán testigos And then you will be witnesses en Jerusalén, in Jerusalem, en Judea, and Judea, en Samaria and Samaria, y hasta lo último de la tierra. and until the ends of the earth. Esta promesa This promise, la estaban esperando. they were waiting for it. Esta promesa era importante para ellos. This promise was important for them. Y era importante por dos razones. And it was important for two reasons. Porque ellos necesitaban poder Because they needed power para entender la obra de Cristo. to understand the work of Christ. Porque ellos necesitaban poder Because they needed power para salir adelante y mostrarse al mundo. to move forward and show themselves to the world. Porque ellos necesitaban poder Because they needed power para proclamar a un Cristo vivo y resucitado. to proclaim a living and resurrected Christ. Y esto no iba a pasar And this wasn't going to a happen menos que la presencia de Dios estuviera con ellos. unless the Holy Spirit was with them. Pero la presencia de Dios iba a venir porque el Consolador iba a venir. But the presence of the Lord was going to be with them because the Holy Spirit was going to be here. Y el Espíritu Santo los conduciría a toda verdad. And the Holy Spirit would lead them to all truth. El Espíritu Santo les daría todas las señales. The Holy Spirit was going to give them all the signs. Pero el Espíritu Santo también los convencería. But the Holy Spirit would also convince them Les santificaría and would sanctify them y los haría más que vencedores. and would make them more than conquerors. Amen. Esa es la obra de Cristo. That is the work of Christ, El gran inicio. the great beginning.
¿Cómo estaban los discípulos? How were the disciples? Estaban todos unánimes juntos. They were all unanimous and together. Platiquemos de esto. Let's talk about this. Podemos estar juntos, We can be together, pero no porque estemos aquí juntos. but not because we're here together. Significa que estemos unánimes. It means that we are unanimous. Estar unánimes To be unanimous significa estar en un mismo sentir. means to be in one same mind. Significa un corazón adorador. It means a worshiping heart. No muchos corazones adoradores. Not too many worshiping hearts, Un corazón adorador. just one worshiping heart. Porque de todos los corazones que habemos aquí, Because of all the hearts that we have here, se debe hacer un solo corazón que adora, exalta y glorifica el nombre de should Dios. be one heart who praises, exalts, and worships the Lord. Eso es estar unánimes. That is what it means to be unanimous. ¿Sabe cuando el Espíritu Santo viene y se derrama y hace maravillas? When the Holy Spirit comes and He overpours and does miracles, Cuando la iglesia se une en un solo pensamiento. it's when the church comes in one mind. Cuando la iglesia se une en una sola mente. When the church unites in one understanding. Cuando la gente tiene un solo corazón. When the people have one heart. Cuando no existe ninguna división. Where there exists no division. Cuando no existen pensamientos que traigan destrucción. Where there are no thoughts that bring destruction. El Espíritu Santo se manifiesta y se glorifica. Then the Holy Spirit will be manifested and glorified. Hechos 2:1. Acts 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, When the- estaban todos unánimes juntos. When the day of Pentecost had fully come, they were all with one accord in one place. ¿Y qué pasó? And what happened? Inciso B. Point B. Vino del cielo. It came from heaven. ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Where does the Holy Spirit come from? Del cielo. From heaven. Hace un tiempo A time ago, di una enseñanza con relación al altar. I saw a teaching about the altar El altar del sacrificio. of the sacrifice. Pero sabe que el fuego del altar del sacrificio But do you know that the fire of the altar of sacrifice, no lo encendía ni un solo hombre. the man would not light it. El altar del sacrificio The altar where the sacrifice was era presented encendido por el fuego de Dios que descendía del cielo. was ignited by the fire of the Lord that came from the heavens. Y en este caso, And in this case, ¿de dónde vino el Espíritu Santo? where did the Holy Spirit come from? Del cielo. From heaven. Hechos capítulo 2, verso 2. Acts 2:2. Y de repente vino del cielo, ¿de dónde vino? And suddenly there came a sound from heaven, Un estruendo como de un viento recio as of a rushing mighty wind, que soplaba, and it blew, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. and it filled the whole house where they were sitting. Eso es lo que hace la obra del Señor. This is what the work of God does. Llena la casa, It fills the house. llena el lugar en donde estemos. It fills the place where we were at. Primero necesitamos estar juntos como estamos aquí. First, we need to be together like we are here. Pero lo más importante But the most important es que estemos is unánimes. that we are unanimous. Eso es muy importante. This is very important. El poder de Dios se manifiesta The power of God manifests cuando estamos juntos, when we are together pero si estamos unánimes. and if we are unanimous. Y en esa bendición, And in this blessing, la gloria de Dios se manifiesta. the glory of God is manifested. ¿Cuáles fueron esas manifestaciones? What were these manifestations? Manifestaciones que enmarcan la visión. The manifestations that frame the vision. Hechos capítulo 2, versículos 3 al 11. Acts 2:3-11. Verso 3. Verse 3 says, Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. it says, Then there appeared to them divided tongues as of fire and sat upon each of them.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo and they were all filled with the Holy Spirit, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Me detengo un momento. And I'm going to stop right there. Sabe que la promesa era Do you know that the promise was que cuando viniera el Espíritu Santo that when the Holy Spirit came, iban a recibir poder, they were going to receive power. pero que ese poder And this power los iba a motivar was going to motivate them para llevar la palabra to carry out the word hasta lo último de la tierra. until the ends of the earth. Pero quiero dejarlos con esto un momento But I'm going to leave you with this for a moment, y quiero seguir leyendo. and then I'm going to keep reading. Verso 5. Verse 5 says, Moraban entonces en Jerusalén and there were dwelling in Jerusalem judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Jews, devout men from every nation under heaven. Oiga qué interesante esto. Listen to what's interesting. ¿De dónde había gente ahí? Where was their people from? ¿De cuántas naciones? From how many nations? De todas las naciones bajo el cielo, dice. From every nation under heaven, it says. Lógicamente era de las naciones conocidas en ese tiempo, Logically, it was from the nations that were known in that time, porque posiblemente mayas y aztecas no estaban allí. because it's possible that the Mayas and the Aztecas were not there. Pero mire qué interesante. But listen to how interesting this is. Lo que enfatiza la Biblia. What the Bible emphasizes. Dice que habían varones piadosos. It says that there was devout men. Estoy convencido que habían mujeres piadosas. I am convinced that there was devout women. Estoy seguro que habían niños piadosos. I am sure that there was devout Jóvenes children, piadosos. young men that were devout. De todas las naciones bajo el cielo. From every nation under heaven. Pero mire, empieza a darle el listado de las naciones. But look, it starts naming the nations. Y hecho este estruendo, And when this sound occurred, se juntó la multitud the multitude came together, y estaban confusos and they were confused porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. because everyone heard them speak in his own language. Ah, mira qué interesante. Look at how interesting. En ese primer día, On this first day, vamos a decir, en el banderazo de salida de la iglesia. let's just say that in the spirit of them leaving the church, Imagínese usted una carrera imagine a race en donde están en sus marcas, when they're on their mark, listos, ready, y en el momento que el Espíritu Santo viene a la iglesia, fuera, and in the moment that the Spirit comes to the church, they're gone. vayan, Go, anuncien, announce, declaren, declare, proclamen proclaim que Cristo vive, that Christ lives, que ha resucitado that He has resurrected, y que puede salvar a todo aquel que cree. and that He can save anyone who believes. Amen. Ese es el banderazo de salida. This is the big ending. Y por ello, And because of this, la señal de que iban a ir a toda la tierra, the sign that they were going to go throughout the land hasta lo último de la tierra, until the ends of the earth es que ese día is that this day les oyeron hablar en todas las lenguas. they were heard speaking in every language. Y el listado es, And the list is, y estaban atónitos y maravillados diciendo, and they were all amazed and marveled, saying to one another, mirad, look, ¿no son galileos todos estos que hablan? are not all these who speak Galileans? ¿Cómo pues And how is it les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? that we hear each in our own language in which we were born? Ese es el poder de Dios. This is the power of God.
Dios tiene el control de todas las lenguas. God has the power over all languages. Dios tiene el poder para darnos la oportunidad de dar un mensaje. God has the power to give us the opportunity to give a message. Y lo que nos dice este pasaje And what it tells us here, es que no hay de qué preocuparse. there is nothing to worry about. No importa dónde vayas, It doesn't matter where you go, Dios te quiere usar. God wants to use you. No importa dónde me estés escuchando, It doesn't matter from where you're listening, Dios te quiere usar. God wants to use you. No importa si estás en China, It doesn't matter if you're in China, en Uruguay, in Uruguay, en Paraguay in y Paraguay, en todos los lugares de la or tierra. in any place around the world. No importa si estás en Mongolia, Doesn't matter if you're in Mongolia, Dios puede usar tu vida. God can use your life. Porque Dios te va a usar donde quiera que estés. Because God will use you no matter where you're at. No importa si no hablas bien el inglés, Doesn't matter if you don't speak good English. Dios te puede dar un mensaje para una persona que solo habla inglés. God can give you a message for someone who only speaks English. Dios lo puede hacer. God can do it. ¿Quiénes estaban? Who was there? Partos, Parthians, medos, Medes, elamitas, Elamites, los que habitamos en Mesopotamia, those dwelling in Mesopotamia, en Judea, Judea, en Capadocia, Cappadocia, en el Ponto, in Pontus, en Asia, and Asia, en Frigia, and Phrygia, en Panfilia, Pamphylia, en Egipto, Egypt, en las regiones de África más allá de Cirene, and the parts of Libya adjoining Cyrene, y romanos aquí residentes, visitors from Rome, tanto judíos como prosélitos. both Jews and proselytes. Verso 11. Verse 11. Cretenses, Cretans, árabes, Arabs, les oímos hablar en nuestras lenguas we hear them speaking in our own tongues. las maravillas de Dios. The wonderful works of God. Amen. ¿Qué tenemos que proclamar? What do we need to proclaim? Las maravillas de Dios. The miracles of God. No te preocupes cómo, solo proclama las maravillas de Dios. Don't worry about how, just proclaim the works of God. Las maravillas de Dios se manifiestan. The wonders of God are manifested. Las maravillas de Dios se muestran. The wonders of God are just demonstrated. Pero para proclamar las maravillas de Dios, But to proclaim the wonders of God, necesitamos we need tener poder, to have power. el poder de lo alto. Power from up above. ¿Cuántos aquí anhelamos proclamar las maravillas de Dios? How many of us desire to proclaim His wonders? ¿Cuántos anhelamos ser portavoces del Eterno? How many of you guys desire to be His voice? ¿Cuántos queremos poder para hacerlo? How many of us want power to do it? Si algo tenemos que hacer, If there's one thing that we must do, primero es anhelarlo. it's first to desire Him. Segundo, Second, disponer nuestro corazón. to have a willing heart. Y tercero, And third, recordar remember que la iglesia nació en el primer siglo that the church was born in the first century con la venida del Espíritu Santo. with the coming of the Holy Spirit. Pero desde el momento que tú recibiste a Jesucristo como Salvador y Señor, But from the moment that you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, desde ese instante from that instant, veniste a ser casa de Dios. you came to be a temple of God. Y dice la palabra de Dios And the Word of God says que Él quiere llenar toda la casa. that He wants to fill your whole house. Él quiere llenar toda la casa. He wants to fill your whole house. Es importante que bajo esta carpa se manifieste la presencia de Dios. It is important that underneath this tent, the presence of the Lord is manifested. Pero es mucho más importante But it is more important que la casa espiritual, that the spiritual house, es decir yo, and that's to say me, es decir tú, is to say you, cada uno en lo personal, each one of us personally, la casa esté llena. that our house be full. ¿Cómo está tu casa? How is your house? ¿Rebosa? Is it overflowing? ¿Está fluyendo Is it flowing? o está media llena? Or is it only half full?
Porque si está media llena, Because if it is only half full, está media vacía. it's also half empty. Y cuando la casa está vacía, And when the house is empty, no hay poder there is no power, ni para vivir una vida santificada, not only to live a sanctified life, ni hay poder nor there is power para testificar de Cristo. to witness or testify about Christ. Cuando la casa está media vacía, When the house is only half empty, vamos a tener miedo de declarar lo que Dios hizo por nosotros. we're going to be fearful to declare what God did for us. Vamos a tener temor de proclamar las grandezas del We're Todopoderoso. going to have fear to proclaim the greatness of the Almighty. Vamos a tener miedo de declarar las maravillas de Dios. We're going to have fear to declare the wonders of God. Pero no nos preocupemos hoy, But don't worry today, porque si la casa ha estado media vacía, because if our house is half empty, hoy el Señor quiere que reboses, today the Lord wants you to overflow, pero lo tienes que desear. but you have to desire it. Tienes que decir, You have to say, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, as the lamb pants for water, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. that's how my soul cries out for you, O Mi Lord. alma tiene sed de Dios, My soul is hungering for God, del Dios vivo. of the living God. ¿Lo deseas hoy? Do you desire him today? Ya te voy a pedir que te pongas en pie. I'm going to ask you to please stand. Quiero concluir con esto. I want to end with this. Todo lo que Dios hace Everything that God does tiene un propósito. has a purpose. Y todo propósito And all purpose tiene su cumplimiento en el tiempo perfecto. has its fulfillment in the perfect time. ¿Quieres ser un instrumento de Dios? Do you want to be an instrument of God? Tú puedes ser el instrumento de Dios. You can be that instrument of God. ¿Quieres tener poder para testificar? Do you want to have power to testify? Tienes que tener el poder de Dios en tu vida. You need to have the power of God in your life. Y ese poder And this power te va a santificar. is going to sanctify you. Ese poder This power te va a guiar a toda verdad. is going to guide you to all truth. Y ese poder And this power te va a hacer un vencedor. will make you a conqueror. Su presencia está aquí hoy. His presence is here today. Quiero que levantes tus manos ahí donde estás. I want you to raise your hands there where you are. Padre, Father, hemos proclamado tu palabra. we have proclaimed your word. Hemos declarado la importancia de tu presencia. We have declared the importance of your presence. Hemos confesado tu grandeza. We have confessed your greatness. Pero hoy, Señor, But today, O Lord, hoy today, anhelamos más y más y más de ti, Señor. we desire more and more and more of you, O Lord. Padre, que tu poder, Father, that your power, que tu presencia that your presence llene este lugar, fills this place. porque anhelamos Because we desire tener esa palabra en nuestra boca, to have your word in our mouth. tener la libertad para anunciar tus maravillas. To have that desire to announce your works. Y proclamamos que el bautismo en el Espíritu Santo And we proclaim that the baptism in the Holy se Spirit da en primer lugar will be given a first place cuando te reconocimos a ti, Jesús, como Salvador y Señor. when we accepted you as our Lord and Savior, Jesus Christ. Pero hoy But today, nosotros queremos declarar we want to declare que tu presencia se manifiesta, that your presence is manifested, que tu presencia trae poder sobre nosotros. that your presence brings power over us. Empieza a adorar al Señor Begin to worship the Lord
Empieza a adorar al Todopoderoso con tus Begin propias to worship palabras. the Almighty with your own words. No esperes un sonido de teclado, no esperes un sonido de nada. Don't wait for the Simplemente sound. empieza a adorar porque la mejor adoración es la que sale del corazón. Just start to worship because the best praise is the one that comes from your Oh, heart. Padre, gracias. Thank you, Father. Gracias, gracias, Señor, gracias. Thank you, Jesus. Gracias porque tú estás aquí presente con nosotros. Thank you because you are present here with us Gracias today. porque tú te manifiestas de una manera especial con Thank you nosotros. because you are manifested in a special way with us. Porque tu obra se manifiesta hoy, Señor. Because your work is being manifested today. Porque tu obra se da aquí en este lugar, Señor. Because your work is here today. Gracias, Espíritu Santo, Thank you, Holy Spirit. porque estás preparando nuestras vidas. Because you are preparing our lives. Porque estás preparando nuestros Because corazones you're preparing our hearts para recoger esa cosecha. so that we can pick up the harvest. Espíritu Santo, Holy Spirit, llena este lugar con tu fill presencia. this place with your presence. Padre, estamos dispuestos. Father, we are willing. Estamos juntos, We are together. pero también estamos unánimes. But we Señor. are also unanimous, oh Lord. Y si en algún momento And if in any moment ha habido algún pensamiento de división, we have had any thoughts of division, de contradicción of contradictions, o de alguna situación difícil, or of any difficult situation, yo proclamo en el nombre de I Jesús proclaim in the name of Jesus que toda obra así desaparece that all work like this will y que disappear. tú, Señor, And that you, O Lord, pones la unidad perfecta will bring perfect en la que unity nosotros seamos como un solo corazón in which we will be like one heart y tu presencia se manifiesta. and your presence will be manifested. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Recibe del Señor. Receive from the Lord. Me gusta adorarte mientras te siento recorriendo el universo y viniendo hacia mí. Una vez más, iglesia, me gusta adorarte. Me gusta adorar.